May isa pang mobs ah. Ah, May isa pa. Meron pa, hindi papatay ah. Ay, okay, napatay. tara. Bita ko nila, call mo lang. Ah, mamaya. Nice. Jibol ako. Wait nyo muna. Pull mo yung, yung guys. Nice, tara. Spawn natin yung mobs. I-pull nyo muna yung mobs. Palapit nyo. Pwede na. Ito, pwede. Malinis na. Tara. Bishop. Meron pa isa. Saan? Saan? Wala na. Okay, nice, tara. Malayo ah. Tulak. Care. Pull muna. Ah. Excuse me. May Punisher ah. Sige lang, patayin yung Bishop. Tapos Punisher tayo. Kaya time top ko. Sige, tara. Nibol ko. Sige. Wait nyo muna yung lumapit para ma-pull ng Guardian. Hindi lumapit, tinamaan na. Try mo ulit. Nice. Ayaw sa'yo. Lapit nyo pa. Kaya ba pre, damage eh oh. Kaya pull mo kay Jay, pull mo. Pull nyo muna yung mobs para di lumapit nyo sa dulo. Taka na mga bonita eh. Tupal. Yeah, normal ko lang dito. Ay, lumapit. Tapit nyo muna yun, El. Baka malapit Ito, na. flower oh. Huwag nyo inak. Ayan nyo muna. Ayun, flower. Ayan, flower ako. Pwede na to. Tara, gather. BT gather tayo, BT gather. Wait pa. Okay. Tara. Gather. BT tayo. Pag-guardian force, Keiichi. Nice. Start up pa. Ay, isang lang. Game. BT mo. Gawa ko 5M. Gago 9M. Tangina mo. Durga. 9M. Punisher. Tara. Oh, sarap nun oh. Tatlong 3M eh, ako. Puta ina. Kaya Ako, nga, Hindi ako nakadroga eh. nakabili. Nakadroga pre. Wait nyo muna. Isa na lang to, di ba? Paul ba last. nagalipitan yan? Last. Meron ka bang extra attack elixir? Ano, Chin? Wala pre, isa lang dala ko. Ikaw, Mark, meron? Mamaya. Hindi ako nakabili. May isa pa. Dalawa. Okay, bawas mo sa utang. Tapos sa utang lugi yun, napaka di ka bigyan yan. Clear na. Wait, tara. Go. Bitaw tayo ulti. Pwede. Antay naman tayo ng BT eh. Elixir. Lumapat. Okay lang. Importante makapas tayo ng ungkaran. Okay na yun. May ano Ah, pa, nag-ulti Punisher. ako, Wala na ba nag-ulti to? Wala na mawawala. Paano nga ako mamaya sa DB ba mamaya? Ulti ko 90.
Din. Trade mo ako, Mark. Trade mo ako. Kechi, mamaya pag nag-dragon stage tayo sa phase 1, ikaw mag-activate ng heraldry pag sumikaw siya. Yung nag-i-slow mo na may bumabato. Okay. Guardian Force ka muna tapos heraldry mo. Sabi pag ready tayo Inumin ko na to. Be ready. Okay. Okay, ulti ko 70 pero kung may BT, hindi tayo. Ano, bitin na lang diretso siguro, no? Ito na lang. Okay, adjust ako. Dito ako mag-provoke ka, Kechi. Sa likod tayo mga DPS, sa likod tayo. Parang Mino sa Classic. Di ba pa? Aim. Yeah, bitin mo. Razor ko to May bitin naman eh. Oras. Next soon. Stomp. AoE stomp, AoE. Mamaya pa yung mga triple stomp. Next soon guys Debit. Nice. Care poison. Mexon na. Dito, sa likod. Likod, flag. Basive tayo guys Basive tayo. 55. RB agad. Yung kayo? Poison. Push nyo muna. Homing. Nice. Okay, tara. 38. 35. Okay. Stomp. Stop. AoE. Mamaya pa yung triple stop. Sige. 5 BT. Sige. Biti tayo after ng next mech. Tinatapos eh. Inabot yan. May mech pa eh. Triple stop. Guys. Triple stomp soon guys. Care. Triple stomp soon. Big stomp tapos triple stomp. Care big stomp. May isang pang stomp yan. Care big stomp. Mech. Flag. Nice. HL mo agad, Mark, pagbaba. Okay. Tapos hull charging. BRB. Yeah. Tara. Biti tayo dito. So, wait lang. Sige. Big stomp. Sige, tara. Gather yung BT. Ano? Burst. KOS tayo. May HL tayo. Nice. Well played, boys. Ganda. Ito pa rin ang mga ko. MP recovery na ako maxo, level 10. Wait natin, BT. 85. Copy. Yung pagwala ng mga statues, outer to inner Adjust na lang kayo yung mga sa gilid. Call nyo na lang pag may time pa tayo para makakaposto. Mag-early ako 10 seconds para safe tayo. Guys, pag nag-call ako na almost mech layo na agad kayo kasi para baka pag siya mag-poison bubble. Hindi kayo Station na makatanong. lang muna, Enel. Pumasok. Ulti up ako. Kalimutan na ulit. Baka Hindi, adjust lang ako ulit. Pwede kayo pumasok. Tara, pos. 5 pa BT ko. Hindi, okay lang. Pos kayo, pos. Go position. Adjust ako. Mag-adjust ako. Pasok. Abang kayo sa stamp yung bubble, poison bubble. Automatic stampin tapos. Same pwesto tayo. Ready? Sige, 50 pa BT ko, Enel. Pasok ako.
Gather. Ulti muna, ulti. Yeah, BT. Wala, 3 seconds. Ready. BT done. BT, go. BT up. SNL. 5 seconds. Out na. I-stop, mag-i-stop. Stomping now. Out na. Position. Pause. Out na. Sisigaw pa yan ha. Poison. 70 BT. After neto. Putang ina mo. Tik na ako. After. HL ako ah. Wait lang. Sige, hide mo na. HL ako. Gather. HL tayo sa gitna. Gather. HL ako muna ako. Basag ah. Go. Talagad yun nabasag. 40 BT. Burst. 35 BT. Hindi naabot natin. Okay lang. Unless gusto nyo magantay ulit. Ten seconds ha. Sige lang, DPS lang. Out na. Stop. Mag-max soon. Ay na. Uy, meron pa sa likod. Kumalsi ka, layo. Goods. Okay, tara. Okay, burst. May BT ako, NL. Di mo kami sinama sa spirit boost mo, ano? Yan. Kala ko malapit na kayo, so. BT ko pa. Wag. Okay na. Hindi naman tayo nagmamatay. Kala ko nasa likod ko na. Hindi. No need. Mag-open BT tayo sa Raret. Sige. Wait lang yung ulti. Open ult, then BT. Tara. Totem guys. Totem. 30 sec ulti ko. Ito. Sige. Tara, pasok tayo. May tulay pa naman. Hanapin mo nga kung saan yung flower. Hanap ka ng pwesto sa gitna, adjust ka lang. Then Okay si lang. 1000 sec wait. Isang kasi ako kanina. Di pa naman lalabas yan. Okay lang. Si Kitchen lang mag-trigger. Malayo pa naman. Okay. Layo ka muna, Kitchen. Layo ka muna. Diyan ka. Dulo ka. Tara guys. Tabang tayo. May may iframe sa pag-spawn Wait nyo muna. Okay, tara Kitchen, tara. Labas ka. Wait nyo muna. Basic attack. Ayun na. Ulti. BT, gather BT. Done. Oras. Sige lang, DPS lang. Malayo pa. Spin. Ready mech. Nagflag ka. Uy, gago. Mech. Dito. Plam. Uy, Kechi. Gago. Reso. Kunin mo agad yung agro. Ulti soon Sige lang. JJ, sige. Ang lambot na ito Roll. Mag-roll. Care. Okay, nice. Tumalon siya.
15 seconds, guys. Try KOS pag kaya. Roll. Mech soon, guys. Mech soon. Nagtaka. Magme-mech na. Mech. Nice. Place it to Echi, ah. Muntik pa yung maso mo, Mark. Fast. Gather, HL ako. Gather. Dead. BD ready. Out na. You have ulti? Okay, ulti BT. Excuse me. BT, go. Daan. Sige, DPS lang. Sige lang. Ilang oras? Oras pa. Sige lang. Pakal ko. Out na. Ay na. Mech. Dito. Sige, hanapan na lang. Nice! Putang ina mo. Takot. Kill na natin yan, putang ina, tama na. Carol. Baka mag-spin, ha. Spin. Sige. Nice. Sasabog. Pap. Nice. Wala to, basic. Nice one. Ito yung final boss. Ito ang final boss. Mark. Magro-rotate tayo ng HL dito. Kung sino pwede mag-suicide, pwede siya mag-suicide ka para sa HL. Kung sino kailangan dito mamaya. Mag-adjust tayo. Pwede rin mag-suicide ka para sa MR. Sakali. Play safe tayo mga melee. I-chip nyo yung Wix. Ikaw na bala dyan. Okay. 27 ulti. Gamit natin yung MR. Nauutal-utal na nga eh. Online na. Ang partner dito. Kasabunutan na ako. Ready mo na mamaya. Kailangan nyo ba, SB? Guys, mamaya sa times 1 pag nag-gravity ball siya yung flower mech. May mga black hole sa ground ah. Ingat kayo doon. One tap yan. Syempre, ilagan mo. Position, gitna ka sa position mo. Tara. May ulti na ako. Sino ba ready? Pasok tayo. Wala lang yung BT Mamaya, Keiichi yung sa phase 1 ng Dragon ikaw na bahala sa heraldry. May yung dragon, dito muna. Bawas tayo. Okay, opposite lang guardian, Kabila. Dito, DPS, dito, flag. Ulti tayo. Gigay, ulti BT tayo. Okay, BT. Abot. Ice. Care. Mek na. Bilis siya. Ice. Flag, guys. Flag. Okay, coming. Puta, muntik na yung RB. Okay, tara. Guardian muna, provoke. Balik ka nga. Ice, care, ice, ilag. Walk lang. Defensive tayo dito ah. Wait lang ako ito na. 65. Ito lang.
Mech soon. Flame load. Layo sa guardian, layo. Flag. Mech soon na. Oh, inabot sa likin. Ice, dodge. Okay, spread. Ano, mamatay ako. Kailan nyo yung shell? Tatatata. Ayun, na-dodge na. Wait. Dito, gailang. Phoenix Storm. Na-dodge Flame na road, ang passive ko. Flame road. May cut after nito. RB tayo ha, wala Parahan, akong gago ka. flame road. Nasa akin. Ice, dodge. Reso na ako. Wait lang. Mamaya. Mech soon, after ng mech. Ito. Flag. Wait lang, frozen ako. Flag. Reso ako dito, Wix. SO, RB, tapos ano, HL. RB. Ikaw na mag-HL, Mark. Ikaw na mag-HL. HL mo, go. Sama na. Sige, traverse. Ulti. Ulti BT tayo, Dan BT. Yeah. Pag sabi ko dodge, spread kayo ah. Gravity ball, care. Gravity ball guys, care. Layo. Ice, spread. Care for G-ball or fire vortex. Chokes lang. DPS, go, DPS. Gravity ball or Mexun Care. Flame road. Nice. G-ball. Patay ako. Kinabot. Gago, bawal pala yun. Gago. Gado. Kaya na, konti na lang oh. Vortex. Rachel ko kayo ah. Tribers. Dodge. Kaya. Mexun guys. Gusto ako. Try KOS. Go. Rolling laba. Nice! Okay. Well played. May reset yan kaya Bichin. Meron. Meron daw, May plus sa dragon one, eh. plus one. Nice. Wait lang. Ito yung HL ko ah. Attack elixir ulit pag meron kayo. Meron ako, may extra ako. Oo. Clear na to. Kaya. S-class naman ngayon yung yung attack power. Pasok lang pag ready guys ah. Oh! Apat tayo dito sa left side ng party, patay sa gravity ball. Oo, ubos eh. Nawawala yung HL. Dapat pala medyo gitna ka nun. Pag nasa kanto ka, ang lakas ng higop. Oo. Hindi kumapit yung fake shot eh. Dinikit din lang eh. Oo, inihigop ka niyan. Kahit fake shot. Talo yun daw. Yeah, 35. RB agad ako pagpasok. Kaliwa. Active tayo guys ah. 20. Yan. Meron yung kapon 900 yung niya refunded scripture niya Putang ilang yan 900 pagkano ginastos nun. Yung kidney. Ready na yan ako, SB. Yeah, tara. Plus 13. RB mamaya kay Wix Tapos natin no. May Dragon Shield oh. Kaliwa agad ah.
Kechi yung heraldry mamaya. Ikaw na sumagad. Go left, go left, go left. Dulo. Aabuti ngayon ng swipe. Isa pa. DPS, go, DPS. Bibitaw ka nila, call. Mamaya. Mek. Pick mo na yung mek. Go right. Susuka or ice. Uy, sino na-click ng heraldry? Di Gago, ako. may na-click ng heraldry. Na-misclick nyo. Suka. Uy, Wix. Ay, gago ka. Ikaw. Suka ba yan? Akala ko ready na. Putang ina mo. Gago ko. Gago talaga. HL mo, Mark. HL mo. Mamatay ako. Ay, cooldown. Ulo. Bibitaw ka nil. Wait lang. Ang ina, bobo naman. Gago. Defensive yung bitin natin. Defensive. Okay, follow mo lang. Oh. 2 swipes Out na. Elemental mech. Out Okay na. na, ipit ako. Go left. Go right. Bobong pota. Gilang. May suka pa. Nel, may bitaw ko Tapos na push natin yung takbo niya. Wait lang, poison. Okay, tara. Biti. Ulo lang. Saan BT? DPS. Push natin yung mech para tumakbo na siya. Sige lang. Push natin. Push. 16x. Mag-out na to. Takbo. May iwan Okay. Nice. Save alt, Mark. Save alt. Ako na mag-ult dito. Mabilis lang sa akin. Sige. Patulong ako dito. May shadow dito. Shadow. Fast guys, fast. May isa sa likod oh. Okay na. Last one. Yung maliit. Okay, takbo. Hindi ako dito Wait lang. Provoke mo muna, Kechi. Don't DPS. Provoke mo na, Kechi. Provoke mo muna. Dito, Kechi. Likod. Provoke mo. Okay, cyclone mo, Mark, sa gitna. Cyclone mo sa ala. Gitna. Cyclone. Go. Okay. Okay, DPS. Go. Ay, ubos agad oh. Hindi Bibitaw madali. ka nila. Open tayo DPS. Hull charging and Guardian Force pagka labas. Baka mag-stamp siya. Sige, tara. Takbo. Hind leg. Gather. Call BT. Ulti. BT. May LS na tayo. Go, BT. Nice. Ay, stop mo ng flex. Yung aggro guys, pag fire yung buntot, alis na lang mga DPS. Yung may aggro na lang manatili. Gather, flag. DA ka, Kechi, DA. Okay, DPS lang. Uy, Mhm. ano Anyari? yan? May naligaw sa pag skill nyo ata.
Resu. RB. BT ako yun nila. Out na. Play safe. Out na. Pillar. Out na. Para play safe. Ano yun? Walang lalabas ha. Wag mo sagarin yung eagle dive mo, Yel. Ingat sa eagle dive. Hindi, sa skill natin nila. May lumabas sa ata isa. Hindi ako lumabas eh, hindi ko alam bakit. Pwede na lang yung SP sa safe zone. Ano. Yeah, DPS, go. Oy, buka ba ka? Matras siya sa Commercial. amin. Sa kick Commercial. Yung eagle dive mo rin, ingat ka. Stay. Up. Walang sniper eh. Passive tayo ng DPS. Back. Tara. Babalik. Yung BT ako yun nila. Ready sa fire mech ka. Poison, Keiichi. Dodge. BT. Saan? Fire. Out lang. Para safe. Yung BT ko yun nila. Okay lang. Putante boy. Poison, Keiichi. Right big bro. Cliff. Bilis, baka sumuka. Up. Flag. Wag mo lang mag-DPS. Go. Commercial. Up. Yung relic mo taka, care. Care pag ice ha. Balik. Babalik. 45 BT. Sige. Nice one, Mark. Poison, Keiichi. Okay. Hindi abot yun yung guardian. Nasa harap ko. Okay. DPS. 25. Sige. Out na. Play safe. Out na. Up tayo BT ready ko ah. Ah. Ready. Up BT. Sa pagbaba na lang mamaya. Wait nyo muna bumaba. Pag lumapit. Okay, DPS. Go. Babalik. BT tayo dito. Follow mo lang. Ultis, drop ultis pag meron guys. Poison, Keiichi, poison. Yeah, BT ult kung meron kayo. Fire. Spread. Nice aggro. Well played. Cliff. Ano nung fire, nasasakto pag nag-hurricane dance ako. Your timing. Pillar! Hindi, Sige. Tak na. Layo. Yeah, DPS. Gather. Fire to next. Nag-ice na eh. Stay. Kailan na siya natin? Meron ako 8. Ikaw muna mag-HL, Mark. HL mo na lang ngayon. Ako na mag-adjust mamaya. Sabi kayo. Commercial. Sabi kayo pag 18 na. Abang lang. 50. Maps ba? Wait lang. Wait nyo yung mech. Wait lang. Commercial game. Mobs. Focus sa mobs. Unahin yung mobs. Okay, cliff.
Hull charging ready lang Abang spam mo lang yung hull charging. Shit, napindot ko na. Babalik. Tara. Mabs Okay lang, mabs o ano? Balik. Hindi. Iwan mo. 15 BT ko Yung ano Sige. yung skeleton 9x na Purple. Skeleton nata. Skele. May BT ako yun. Red. Bitin mo. Dan. Pasok. Pasok. Mark HL. Dan. Nice. May stamp pa, may stamp. Nice. Tara. Fire. Nasa akin. Sige lang. Spread. Sige lang, okay lang. Patay ako. Ano mo? May HL ka. Wala. Di pa daw. Wala. DPS. Cure heal. Oh. RB. DPS sa front pa. 7 seconds Out na. Tayo ni Pek. Titit yan, di ba? Game focus po. Wait. Wait the mech. Okay, DPS. Ready pillar! HL ko kaya. Save niyo ulti Pillar. Babalik. Save niyo ulti niyo para doon sa mid. Stay. 10 seconds BT ko, 10 seconds BT. Okay. Bitin mo para sa heal. Di ba, Wala, check ayan, tayo? nakita. Okay. May heal ka patrap mo. Sa gilid. Kill ka pa naman Okay, DPS. May mobs Mobs to. May buhawi. Save ults guys save ults. Mobs. Focus sa mobs. Nice. Mek, balik. Cliff. Babalik. Iwan yung mobs. 77 BT. Time 6 guys. Save ult Purple. Lagi. Sorry. Ito. Wala. Mino. SB 26. Fire! Look! Nice! Pasok! Hull charging! Okay, na-hold ko yung mga mobs. Nice! Gago! Stamp. Pindot kick shot. Stamp! Hindi, may 3 seconds yan, Ayel. May 3 seconds yan. Okay. Pwede kayo mag-HL Flag. 3 seconds na iframe? Hindi, Pasok. Tara. Buff. Okay, buff. buff, 3 seconds na buff. Abot yan. Ready Wait, care, F ice. Okay, stay. Pasok. Ice yung next mamaya. Yung HL ko Kung may SP may SP ba? Tapa, 22. Ready mo yung top mo Huwag kayo mag-DPS. Wait. 10 seconds. SB. Wala, 10 seconds. Wala. Yeah, but out na. Nice. Balik. BT ako, may BT ako. Yeah. Pillar. Yung DPS lang, wala tong mech. Babalik na yan next. BT ako Mamaya. Pagbaba. Nag-spawn ng mobs Antayin nyo yung commercial. Wait for commercial. Yung HL pwede mo gamitin Mobs. Hindi, mamaya. Sa 4x tayo mag-HL. Pillar. HL, meron.
Mamaya. Pakol ko. DPS. Babalik. BT tayo. Burst natin yung 4x ha. Paglapag ng 4x guys, front po kayo mag-DPS. Switch tayo ng position. Poison, Keiichi. Poison. Yeah, BT. ulti BT. Biti ko na to, BSP. Sayang. DPS lang. RB guys. Times 4 na. Out na. Play safe, out na. 어딜 보나요? 여기거든. 85 BT. BSP ba? 10 seconds, 10 seconds. Yun sa isa. 5 seconds. Wag mo spam, wag mo gamitin yel. Gamitin mo pag ice. Yeah, DPS. Babalik. Front po DPS, front po. Keiichi, call mo yung Keiichi yung eye pag purple para stagger tayo. Sige. 50 BT. Gusto ko lang. Ay! Jibal! Narot kami. Kaya to. Good shoot, Nice. nice. Takin mo. Ulo! Skeleton. Ay, balik. Mino. Wala ako. Buti lang. Round BT, 25. Sige lang, may FA ako. Ano? Ice! Blue. Kundi pa. Pasok. Pasok. Charging. HL mo, Mark. Full down. CD. CD, HL ako May BT ako, NL. Front po. May BT ako, NL. Sige lang. Ayan. Ulo! Ano, BT? Ulo! Dan. BT ko na, first! Go, push. 4 seconds. Play safe, poison na. Hindi pa namatay sa FA. Poison! Pasok! Yun! Yes! Wow. Nice one. TY service. Basic. Service ba to? TY service. Go. Tulig. Uy, black screen. Ano yan? Putang ina. Basic. Bobo ng sniper? Ano ba yan? Ano? Lukan, gago. Nagsabay sa atin. Gago. Upal. Uy, bagong title. Ito. Control settings. Isa na lang maglulot. Off troll. Sino yung pinakamadaming GNP? Yung pinakamayaman. Chumas. Si Wix Yan, na lang sa daw. Guardian. Si Wix Dahil pera yan. na lang daw eh. Wala na akong DNT. Guardian, pre. Wala akong TH ticket. Kaya na lang. Madami to si Melbs. Ayun, no? Tignan nyo ito. Kita nyo? 4 Ano months. to? 4 months. Sige. Ah.